आतुरे तेरा पीड़ोरगाड़ी मोड़ रे जहाँ सभा इन nyutum te जहाँ साराह सभा ओना सभा रेन सभा गमके नेवता पेड़ा मरन पेड़ा नोआ मुलुक रेन पारगना बाबा पीर पारगना बाबा एवं नोआ मुलुक रेन तीना माझी बाबा को मेना को उनको माझी बाबा माझी अपन को माझी आयु को माझी बाबा रेन हपन एरा को सानाम को टेंगे इन पाटा कोना मारांग को दे या मानव जोहार होडिंग को दे या दुनिया राशि चाल कते मित पार कथा मेना आदि दुख रेना कथा तेहे भारत दिसम फुलगर कना प्राय 80 बछर कच्चा कच्ची माने 79 बछर लेबेना कदाय नोआ दिसम फुलगल लागिते आबोरेन खेरवाल को आबोरेन खेरवाल अपन पोइलो नोआ भारत दिसम रेना इतिहास रे फ्रीडम फाइटर हिसबते लड़ाई लेदाय एवं नोआ भारत दिसम रे पोइलो शहीद लेना बाबा तिलका माझी आबोना होर कइदर रोबे लागिते बाबा तिलका माझी साथे बिरसा मुंडा सिदु कानु नुको आबो को कथा उयर कते लड़ाई ले आको आना लड़ाई रे दिसम बांग फुरगल ले रहो मेनकान दिसम फुरगल लेकान मेटल डाहर को तैयार हटो लेदा दिसम रे हर को जागा हटो ले कोआ हर डाहर को उदु हटो लेदा एवं शेष पर्यंत भारत दिसम फुरगल कना फुरगल कते ते नुन शर्मा खोलुक कना आबो जहाँ लगी उनको को लड़ाई लेदा आबोना भाषा लगी आबोना भाषा लगी आबोना जीवत लगी आबोना धर्म लगी आबोना बंगा बुरु लगी आबोना लाय लाक्चर देवा सेवा सानाम को बांचाव लगी मेनखान आड़ी संगीना कथा तेहें नुन शर्मा गोड़ाव कना तेहें दबी आसरे मेना बोना ओना तायम आबो नोआ दिसम रे भाषा रेना आंदोलन बन जेल कदा भाषा रेना आंदोलन बन जेल कदा बिहार भित्तिक मेटा राज्य होई कना नुको हेंदे हलता हड़ कोआ संग्राम ते नुकुआ लड़ाई ते ओना तायम भाषा रेना जहां आंदोलन नोआ भाषा रेना आंदोलन रेहो आपोरेन आय मा खेरवाल हपन को से खेरवाल वंश रेन आय मा सुसरिय दिसम संगरिय आड़ी हुनगरिय को लड़ाई लिया ओना लड़ाई तलाते तेहें आबो जाना मड़ांग 2023 साल रेना 2003 साल रेना 22 डिसेम्बर पारगी पारसी फुरगल अकान तबोना मेनखान आड़ी दुख रेना कथा पारसी फुरगल ना अर्थ दो चेक कना पारसी फुरगल ना अर्थ दो इदी मणियान वागे मेटांग मानमिया जानाम खन गुजु धाबी आया सानामा आत्म परिचिति आया उरुम जानाम खन गुजु धाबी जहां लाय लक्या देवा सेवा बोगा बुरु आया रोड आया ऋण आया धर्म आया करम आया बोगा बुरु बिनती बाखेड़ तालाते आया सिकनत आया सेचेत तलाते बिस्फोरेना दरबारे मेरुदंड सोजे कते जाते बहुत तुल कते एटा एटा जेत को लेका बहुत तुल कते आया आत्म परिचय एम दाड़िया एवं एटा एटा जेत रे नपन को जबना को जाना मालंगते ओलो पड़ो सड़ा कते हरा बुरु कना को हरा बुरु कते आकोआ कर्म जीवन से जीवन जापो लईते आको चाकरी बाकरी कते को आसुलोक कना सही रकम आबो हतो होर कइदर मेला तबना आबना जाना मालंगते तेहें प्राथमिक विद्यालय कना विश्वविद्यालय धाबी सेचेद आकड़ा करे आबोरेन मास्टर को दरकार वा माचेद को दरकार वा
টিচিং নন টিচিং স্টাफ को দরকারवा ओडे आडी ओनलिया को दरकारवा ओना पुथी को तैयार लगिते जहां कर्मी को दरकारवा एवं तेहें ग्राम पंचायत को आरंभ करते न्यूनतम प्राथमिक विद्यालय उच्च विद्यालय पोस्ट ऑफिस बीडीओ ऑफिस एसडी ऑफिस डीएम ऑफिस एकदम राज्य के केंद्र पर्यंत प्रत्येकटी ऑफिस आदालत रे आबोना संरक्षण बेसिसते आबो चाकरी नाम रे अधिकार मेना काताबोना ताहले तेहिन जा ओलो पड़ो साडाना हो कइदर बोन नाम कदा नोआ हो कइदर जाते कार्य करी मा नोआ कथा दो तेहिन दाबी अकय हो बांको लई काताबोना बरम नुकुकुआ तत्त्वावधायकते सेनुकुआ तत्त्वावधानते नुकुकुआ गड़ सपोहते नुकुकुआ इंधनते घुरे अपना संरक्षण मुड़ी मुड़की लेका भूसी माल लेका किरी अक्रिंग करता बोना तेज आबोना ओना संरक्षण अर्थात एसटी फेक सर्टिफिकेट अक्रिंग करते तेज उनको आबो विभिन्न सेटेट अखड़ा करे जेमन आबो मेडिकल कॉलेज रे इंजीनियरिंग कॉलेज रे तेहिन लॉ कॉलेज रे तेहिन चाकरी बाकरी स्तर रे विभिन्न स्तर रे तेहिन को आबोना कोटा को एड़े काटबोना बहाल तबे तो को चाकरी या ओना दिन मेनेदा इना नोवा के आस्था है काना दीर्घ दिन कोना नोवा भोगाबो होई काना एवं इना प्राय 18-20 बছর उमेर खोना नोवा सावता ताले रे ताहे काते विभिन्न समय राजआरीते कोनो समय सावता आरी जे कोनो धरनेना सावता रेना छेटियर खोना भांडान दाबी जा जा लाई लाकचार मेना काताबोना बोगा गुरु मेना ताबोना सारा बछर बाहा माग मोड़े खोना आरंभ कते सानामा रेगे मेसा कतिंग हारा गुरु कना ओनाते सांतारा लाई लाकती तीना गान मेना ओका दो लाकतिया ओका दो बांग लाकतिया नोवाटुकु दिन बुझोवा ओनाते इना आज तेहेन उना आबोनवा पश्चिम बांगलार खेरवाल को जे भावते दिनेर पर दिन बछरेर पर बछर तेई सरकार विरोधी को आंदोलन आबा हो कइदर लगिते नोआ हो कइदर लिदा आंदोलन काते तेई यथार्थ जायगा रे बाबन पहुंचाव दाड़े कावदा साबरा हो कइदर ना पूर्णांग रूपरेखा तेई बाबन सफल दाड़े कावदा ओनाते तेहेन लेकान दिन रे आपे ठेल लिए गे आसिन दोया इन जे विशाल किछुन कराव दाड़िया इन एकलाते नोंकाना तो बांकाना तबे इना नियेटुको मेट्टांग लक्षणी नेल जामेदा तेहेन मेट्टांग नोंकान जायगा रे बन सेटेर काना जतम कोते सानाम कोआ दया दुलर आशीर्वाद से सानाम कोआ चेष्टाते जे तेहेन जहां जायगा रे आबोना नोआ को अधिकार ना शेष लई रेना जायगा ओना जायगा खोना ओना जायगा आपे नोआ रायपुर विधानसभा कोना मेट्टांग प्रतिनिधि पे कोल दाड़े काव दिया आपे नोआ रेगे जराबंग रेना कथा नोआ दुर्दशा ना कथा लई लेकान मेट्टांग जायगा पे भेजा का दिया नोआ कथा दिन लई दाड़े शुधु इन सुमुंग दो बांग ताई पश्चिम बांगला रे 19 जन सांतार विधायक विधायिका निर्वाचित करते पे भेजा का लिया 18टी संरक्षित आसन कोना 18 जन और मेट्टांग जनरल सीट कोना पुरुलिया ना काशीपुर कोना कमलाकांत हासदा आदि मेट्टांग खेरवाल हपन ओडी हन निर्वाचित करते चलाओ कना अर्थात 19 जन एमएलए आले तेहे निर्वाचित करते पे भेजा कर लिया যদি সম্ভব হয় নন্দিনা যাহা আশা আকাঙ্ক্ষা কর্ম তেহেন প্রাথমিক বিদ্যালয় খন বিশ্ববিদ্যালয় দাবি আবো অল পড়ানা যাহা হো কইদের ওরা হো কইদের যদি পূরণ খান নিয়ে সময় রেগে পূরণ নয়া খাতির কে পূরণ অবিলম্বে আগামী 1-2 মাস মধ্যে নুকু পশ্চিম বাংলার 19 জন বিধায়ক বিধায়িকা মিট জায়গায় যাওয়া কাতে शपथ हचो लेपे जहां मुड़ी मुड़की लेका एसटी सर्टिफिकेट किरिंग अक्रिंग करा ओना दो तुरु चंदो मध्य रे सरकार डेडलाइन ले आमाया तुरु चंदो मध्य रे नो एसटी फेक सर्टिफिकेट चाहे को सुपारी सकाट जहां एम काट अरे जहां हताओ कते तही पढ़ा कान से चाकरी
ᱡᱷᱚᱛᱚᱢ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱜᱮ আইনগত ভাবতে উনকু আদালত কাঠগড়ার আগু হইয়া এবং যথারীতি সরকারি রীতি নীতি অনুযায়ী চাকরি হল খান বরখাস্ত হইয়া আর যাহায় হাতাও কথা উনি হ আদালত রে উনিয়া বিচার হইছেন সানাম কো বিচার কাতে উনকু শাস্তি জামচ হইয়া এবং প্রত্যেকটি এসটি ফেক সার্টিফিকেট বরখাস্ত হইছে হইয়া নোয়া কানি কো হিতা ওনা কইলো কাবি ওনা দোসার কানি দ নুকু নড়ে হো কাতে আবো পশ্চিম বাংলার যে কোনো জায়গার নুকু হওয়া কথা বলবে কারণ যতম হড়াকে খেরওয়াল মায়াম হড়মরে মেনা আকাদা যতমকে খেরওয়াল বংশ খন জানাম কাতলে হারা বুরু কনা খেরওয়ালা কোটাতে অলক পড়া সাড়া কাতলে হারা কানা তেহেন খেরওয়াল কোয়া কোটা খোড়া খেরওয়াল কোনা সংরক্ষিত আসন কোনা জিতেও কাতলে চালাও কনা দায়িত্ব তো হলে এড়াও কিয়া সে দায়িত্ব কয় বিধায়ক কো এড়াও কিয়া উনকু তেহেন কুমলি তো হয় উনকু মেন আলে যাহা দাবি দাবা আলিয়া যাহা রেগেজ রেবাং নোয়া যথাযথ ভাবতে বিধানসভা না দরবারে লই হিউ তাপিয়া এবং ওনা জোড়ো হাতাও কথা আগু হিউ তাপিয়া নোয়াগা আপিয়া দাবি তাইমা এবং নোয়া দাবি আপে অবিলম্বা আগামী যদি মিট চাঁদর মধ্যে রেপে পেয়েছা মিটেন যাওরা কতবে কি চলিয়া ইন দায়িত্ব নিয়াদা ওদা পশ্চিম বাংলার ওনা আইন সভারে নোয়া নেত্রীহীন নেতৃত্ব নিয়ামা এবং পশ্চিম বাংলানি সরকারি হিলো করতে নুকু 19 জন বিধায়কতে দুটি নোয়া ইনা দাবি সা আবনা নোয়া দাবি পায় পুরোনা আলাদাতে সেকেন্ড এডুকেশন বোর্ডে গঠন হচ্ছে অবিলম্বে টিচার নিয়ে বসাতোয়া যাহাই কো টিচার অর্গানাইজেশন কাতে মেনা আকা কোয়া উনকু আকো যেমন যোগ্যতা সেই রকম ভাবতে উনকু অনকান জায়গার উনকু বহাল হতে হইয়া উনকু পার্মানেন্ট হতে হইয়া তেহেন যেমন রায়পুর বিধানসভার নোয়া পিয়া স্কুল মেনা কাদা ব্রাহ্মণডিয়া ডুমুত্তর ঢেকিকাটা নোয়া স্কুল আজ পর্যন্ত চালা কানা উচ্চ মাধ্যমিক দাবি আগে দুর্গ রেনা কথা বানুয়া তেহেন পর্যন্ত নিয়োগ ব্যবস্থা বানুয়া উনকু লাগিত ন্যূনতম দাজু খরচ হাত খরচ নৌকা অবস্থায় চালা কানা আজম কাতে আডি হারাগিন বিজয় কথা ইনি শিক্ষা গুরু যাহাই পয়ল ওয়া কো ছাড়া দিন তাই তেহেন আবনো মঞ্চরে মেনা কাদিয়া মানতান এই যে গুরু বানেশ্বর মুর্মু নই প্রায়গে মিতেয়া ভগ্ন ননকান দশা লই মেসে মেটা কম সে উন্দ তাহে কেনা দল নেই সাংসদ সুভাষ সরকার যত রকম বাড়ায়া আদি সাংসদ বিধায়ক বন জেল কাটকোয়া তাই ভারত দিশম স্বাধীন করা নিজ দাবিতে আবো সাং আবনা সুখ দুঃখ রেনা কথা তিনা কান কো শেয়ার কা তিনা का आवो लगी तो कथा को मेना का ओनाते मामाय में तारिन ताहे भगना नियदाम टिकट जामा कदा आशाए दाले जीतो होचो मियाले যদি নে জিতো হতো মিয়া আলিয়া কতগুলো শর্ত তাহে না নোয়া শর্তম পালন তো ওরিক মেতাদা মামা যদি জিতো যদি আপে বড় দয়াল গুরু আশীর্বাদ তাই বিধানসভা চালাও দাঁড়িয়া তাহলে খান আপে যাহা কো দাবি কম লইদা ওনা কো দিন দহয়া তাহলে দাবি করলেই মে দাবির না এক নম্বর তাহে কেনা যে হলো আম বিধানসভার শপথ বা কম্পাটা এলে এলো আম খেরওয়াল হপনা দেশ ভেস্তে এবং শাসন দাঁড়ি কাতে আম সন্তারিতা আমা জানাম মারাংতে বিধানসভার শপথ বাক্য পাঠ লেগেল তামা এই শুধু বাং এই একাল সুমুং দমা 19 জন বিধায়ক দিন শপথ বাক্য পাঠ চৌকাট কোয়া জানাম মারাংতে এবং এই যে শাসন দাঁড়ি কাতে শপথ বাক্য পাঠ না মুচন রে আডি রকম কমের কাদা ইনি মেরে কালা মারাং বুরু জিতকর জায়রায়ু সারিলো মরে বকুরু কো হিত লই নোয়া লই কাতে ইংনা সভা কো কন্টাক্ট করা এ অবকাদিক নড়ে কোনা ওনাতে ইয়া আস তো নোয়াকে সব থেকে তেহেন খেরওয়াল হপরে খেরওয়াল বাকরে জানাম কাতে খেরওয়াল কোয়া লাই লাকচার দেবা সেবা আচার ব্যবহার তালাতেই হারাবুরু করে খেরওয়াল অংশরে খেরওয়াল বাকরা সোহাগ শাসন জামা কাদা যদি সারিগে খেরওয়াল কোয়া সোহাগ খেরওয়াল কোয়া শাসন তিনি হারাবুরু করা তাহলে নিয়েটুকু আসিন দয়া আগামী দিন আপনারা যাহা রেগে যাহা নুন দিন আবো
डहार रे बन आंदोलन कदा ऑफिस रे बन आंदोलन कदा मेनखान आईन सभा रे दो आबोना कथा बांग तारकु कना तेई ओडे तारकुआ एवं कामी रदोइवा जतखन बाबन रदे बाबन आरागा लास्ती होइवा हथियार बन साबा डहार रे बन लागोना कारण आदिगान एमएलए एमपी पे जल काटवा अकय दो डाक्तार अकय दो मास्टर अकय दो प्रोफेसर अकय दो इंजीनियर अकय दो आरो आदि किछु डिग्री मेना कातको आदिगान बन जल केटवा मेनखान नेल कते नेल ते ओनोनकन जगह नुन शर्मा कोन हेजिला अकय हा आबोना कथा बहुत दूर कते लेना हिम्मत बाको दो करा एई आपे मेटांग उदाहरण नि मापे करा उनके होवा शिक्षा दवा कमिया इच्छा ही कमिया आया जो इच्छा बंग तांदा है जहाँ तीन शिक्षा ताया चल जहाँ तीन जोग्यता ताया चल बाहर ले दाया इन लोग मने नौकान हर को ले दाया जहाँ नौकान कथा ले ना हिम्मत ताया तको मिल सप्ताह और ये होवा बाकुड़ा जला रे सारा बाकुड़ा जला रे जतोगुलो दफ्तर मेरा प्रत्येक दफ्तर इंजीनियर को ताया करा डीएम में ताहे करा एसपी ताहे करा एसडीपीओ को ताहे करा प्रत्येक महकुमा रे एसडीओ को ताहे करा गोटा बांकुड़ा जिला 22टी ब्लॉक रे बीडीओ आईसी लोगों को ताहे करा तले 3000 होड़ को ताहे करा उना होड़ा सभा मंडल मेट्टा कते ले लेदा मोरे शर्मा लगे ताले दारे उमुल रे दुरुक लगे री है जकरा बांग्लादेश में तक को ताहे 5টা বছরের জন্য আমি তাল গাছের ছায়ায় বসতে এসেছি আজকে আমি মাথা উঁচু করে মেরুদণ্ড সোজা করে এই সরকারি অধিবেশনে আপনাদের দুটো কথা বলতে চাই আপনারা আজ থেকে আমার ভাতুয়া আমি হলাম মুনির এই কথাটা যেন মনে রেখে আপনারা কাজ করবেন প্রত্যেকদিন চেয়ারে বসার আগে মনে রাখবেন যে মুনির যা বলেছেন মনিবের নির্দেশের বাইরে এক চুল ছাড়া আপনারা কাজ করতে পারবেন না এটা আমি নির্দেশ দিলাম আমি হচ্ছি মনিব আপনারা হচ্ছে ভাতোয়া নোয়া কথা কোনদিন স্বাধীন ভারতবর্ষের নৌকান কোন দপ্তর মেলা যায় এই দাঁড়িয়ে কেউ নাই বাকরে দাঁড়িয়ে যদি বললেই কেন প্রমাণ ধরে আপে দশার লোক এই বিধানসভার সদস্য প্রত্যেক কাটে দিবা ইনা বক্তব্য দেওয়ার নৌকান কথা কেদা तेन चिदानमेंट को गुटी कोड़ारे गुटी कोड़ा टिकट स्पर्धा जामा तेन किसर आयमा होपन को मेना कोआ किसर आयमा संप्रदाय मेना कोआ नुई सरकार संप्रदाय कोआ तेन अस्तित्व किरिया किंजाया टिकट किरिंगना अपोयदा उनी एसडीओ दाराय तके उनको वीडियो खातिर के ओनागे इना मेंदो आमदो गुटी लगन दायरा किसरा हुकुम छड़ा हम कामी किया যতদিন মরেশ্বর মাইন দায় না ক্ষমতারা ততদিন যে কিসেরা রোল গিন রোলা ইন্দো কোলো গুতি দসি লেখা দবান গুতি লেখা ইন্দো অপর ইন্দো নেতাবিত লঙ্কা কে চালা করে খবর দয় পে নেতাবিত আপনা রায়পুর বিধানসভা না রায়পুর এবং সারেঙ্গা ব্লকের বর্তমান যাহা কো দপ্তরি চালাও করা যাহা দপ্তর কই পরিদর্শন করে परिष्कार लेगा कुआ जे लोग इच्छा पे आए दावल छटा पिया रायपुर ने बीएलओ साबिन कुली के बताया कि ना म्यूटेशन का टाइम 3 दिन तब लेगा 30 दिन बताया कि कोन যদি 31 दिन হই অতন দেওয়াল কয়েক কাম নডাল ছাটা আমি আগে নডাল ছাটা মিয়া তারপর আমায় না বিচারে হওয়া মনে তাই না তো প্রত্যেকটি দপ্তরে যদি আপনারা গড় সপত্তায় না দেহে মেটান বিধায়ক কাছে এমন কিছু উন্নয়ন দেওয়া হইবা বিধায়ক যাহাটুকু এমএলএ এর না টাকায় যাওয়া অতি সামান্য পয়সায় যাওয়া খুব বেশি গান 70 লাখ টাকায় যাওয়া নিয়ে দাবি নির্ধারিত যাহা সরকারি গাইডলাইন মেনা 70 লক্ষ এমন কোন টাকা বানোয়া মেটান পঞ্চায়েতের যাহা টাকা হিজুয়া ওনা পর আধি গুণ বেশি টাকা হিজুয়া তাহলে আবো তাই পঞ্চায়েত भारत सरकार जहाँ टाका कोला अपना उन्नयन लगी अपना भले लगी 80% टाका पंचायत री जुआ 10% पंचायत समिति री जुआ 10% जिला परिषद री जुआ नो 100% टाका पे जाएगा कोला खरा चुका
ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱮ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚᱠᱷᱚᱞ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱯᱮ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱠᱚᱵᱡᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱯᱚরিষেবা রেনা ক্ষমতা হাতাও হইুক তাবনা যদি পে মেনা চিকে তবন হাতাও আবনা 16টি অঞ্চল তাই রায়পুর বিধানসভার 16টি পঞ্চায়েত কে তো তৃণমূলা বিজেপি এত বাং করে ইন কথা নি মাপে করে কথা নি মাপে কানা যেহেতু লাই করে যদি পে জিত করে হইতো না যত রকম পরিষেবা এম লাগে যা দায়বদ্ধতা তারা পরিষেবা এমা পেয়া তবে উনকে নেওয়া পেয়া যখন যাহাকে এই বাতলাও পেয়া ওরা কামি হইতেছে কেন লেখা তেহেন ঘোনাকে লুতুর এবং রেবেদ মা আর উঠে কেতে কাপা কোনা আপান আপি সব দিন আবর মধ্যে রে রপড় আবন আর লাহাতে বল লাহাই দিয়া কামি হরা বন সাবা ওনা দিন বাতলাও এটা তেহেন ঘোনাকে পঞ্চায়েত সন্না কামি লাগিতে গ্রাম সভা মানে বুথ ভিত্তিক যে মিটান গ্রাম সভা মেনা आपको গ্রাম সভায় আপে জনগণ দুড়ুপ কাতে রায় পে ওকা কামি আ যে কামি আনা সংসদে আপে পে গোটায়া ওনা গোটা রেজুলেশন পঞ্চায়েতরা পাস হইতো দায়িত্ব ইজা পঞ্চায়েত সমিতিরে যাহা কো কামি অনকানা যাহা কো প্রকল্প পে মনেয়া আপে কে হাতাও পে সিদ্ধান্ত হাতা পে ওরা ইনভেন্টরি পঞ্চায়েত সমিতিরে এমই হয় ওরা কোন পাস হইতো ইয়া जहां पे जिला परिषद माध्यम से भले हुआ संस्कार हुआ मेरामत हुआ उनका ना को दो जिला परिषद रे बड़े एमा यदि पे मेरा तले ओना को दफ्तर में आवरण में हड़ बानु को हड़ दा आबोगे तेहें मेट्टांगे अस्त्र मेट्टांगे যন্ত্র চালাওন বিধানসভায় যেহেতু সামান বাঁকুড়া জেলায় যখন প্রত্যেকটি বিধানসভায় जहां बर्तमान क्षमता मेना को अंक विपक्षे राय चलाओ करा तार माने ओना राय अनुपाते ताई जनगण जा राय को करा जनगण शेष इच्छा जहां जनगण जाको मने ओना को यो आगु प्रतिनिधि दुटो जगन्नाथ को तायरा शुधु इच्छा যদি उनको सम्मान बंचाओ करे तान बुझो को শুধুমাত্র সোয়া को आ चियार को दुड़ुपा निये के ताको कामी आदो अपोरेन केडा लीडर को मेटा सादा कागजे लिस्ट का तो भेजा के दा प्रधान ओना के पास के दा जनगण ले ना करे हो गई दर बनता है ना ओना दो बांग हुआ ओना तो बंद होई हो तो आ और कोई प्रधान बाय अंजमा दरकार के हथियार सब कति इन पवना पंचायत ऑफिस में तय कति कर रही है और कोई सभापति जो ने बाय अंजमा दरकार के हेले दिया चेयर कोई थेयर कोई काथा जमा करा और सभापति ने बाय जमा ओई थेयर गईया नोआ कथा न तो आपे संगे रहते नहीं करते आपे आज भले आपे बापे ताहे रावण दे सबांग संभव हो नोआ कोना तो चेरिंग में है बेसी दो भागे भागे लाचारे में भक्तिदाम दो उपाद बनतिया उनकान कोनो शिक्षा बनतिया इंदो सारी कथा ले बाया सारी छड़ा एड़े बन बैठवा इंदो मारंग कोई माना को हुडिन कोई सोहाग को आर बोंगाले कई माना को कारण इंदो ना गुरुगम के बाइले के दा ऑल मेना तमा रोड मेना तमा धर्म मेना तमा हम मेना ऑले मान ले रे रोडे मान ले रे आमो मादो तेहेन ऑल आदो कांता बना चिदा आदो कांता बना ऑल के को तेहेन ऑल खातिर तेहेन जहां अधिकार पर नाम कदा ओना के किरी आकरी कांता बना ताले ओना बांचा हो करना आर मेटा कथा ले के दा गुरुगम के घारा सुसरे मेरखा आम आगे सुसर में सावता सुसरे मेरखा आम घारो जगे सुसरताम आ दिसम सुसरे मेरखा आम सावता बरन सुसरताम ओना दिन मेरा आम ने सावता ने लड़िया कना एहो आम ओकोय कना आम आगे ठौक में आमा ती जगह कुली गुट में आमा दायित्व ताम चे आम निजम बुझाउ करा आम निजे लेका ताड़ाम सड़ा कदा आम निजे लेका ललयम सड़ा कदा आम निजे लेका व्यवहारम सड़ा कदा तबे तो आम मेटन घारजम परिचालनाया आमा कारण यदि भागे दाड़े कदम घारजन हर भागेन दो दाड़े कर को तबे तो दिसो तो आमा सावतार हर भागेन दो को सावतारी मेटा लड़िया मेनते आम दम बाचना सावतारी लड़िया मेनते आम दो इले हेलो हर को मनाओ मिया आमा सावतार हर मिदिन हो बम रोड का बाम चिंते भावना कदा दिसम होड़ा आम भलाई लगी रे लहा गोटा कना ओना दिन मेना
খালি পঞ্চায়েত প্রধান লেখান বাং হইবা, মেম্বার লেখান বাং হইবা, সভাপতি লেখান বাং হইবা, সভাধিপতি লেখান বাং হইবা, এমএলএ লেখান বাং হইবা, সাংসদ কাতে বাং হইবা, মন্ত্রী কাতে বাং হইবা। ওনা মোচা কোন কথা রোড না অধিকার के बन जो ना बालाय के बनते हैं उन्हें सेचेल के बनते हैं उन्हें तुलके के बनते हैं उन्हें बहोरे उन्हें जिनिस के मूलधन के बनते हैं नवाला अपन नेल काट को तो आदि के एमएलए मंत्री को निकोज कर अनेक समय परगना माल को लेके दा निकोज घोषणा हुआ बेपत्ता का को मंत्री को पंजा का बाको जामा काट को इन तो कथा ही मापे का फोन लगन पे ई जो अपटे ई अपन पंजा पे आपे नहीं जो पंजा है तब ये हमारा से शिक्षण पूर्ण लगी तापटन यारदा सिंह होएगा लेकिन आड़ी के जो मेरा सारा दिन तब आ मुझे दो भैया से शिक्षा दो गुटी कोए आड़ी की जो मेरा मन का नियम अल्प समय नियम मोड़े शर्मा तेरे छतों में तो वन समाधान हुआ समस्त समाधान तो नॉय शिक्षा ना प्रथम समस्या नॉय अभिलंबे जेतो हम बाकुड़ा जलानी खुदीराम टुडू पासेर विधानसभा का निर्वाचित करते तैंग मने मेले मंत्री का दिया ओना साथ एक में या बाकुड़ा जिला कोना ले गया बारवर के आलिंग संताड़ और संरक्षित आसन को ली ताड़े ही कना बना हो गए समान दायित्व पालन करते आलिंग विधानसभा रे आलिंग सलामत दाबी दाबी रखा बा किंतु नवा दाबी दाबा विधानसभा ना स्वप्न जो कल पंजन दाड़े कना आले मात्र 18 से 19 जन चेतारे जी उन मान विधानसभा ना आंगी भर पे लादे दड़े आले से उन मारंग कमी जुदी उद्धरना पे आज दो दड़े तले इनकी बन्या दो दड़े रायपुर विधानसभा ना 16टी अंचल आबोना काटू कुदुते आबोना अंगुली हिलंत पंचायत परिचालना करते जनगणना परिसेवा बने मा गापा कोना नोआ अंगीकार देन हाताओ मा যদি কোন পঞ্চায়েত প্রধানে বেগড়ায়া উনি বাক্তর না দায়িত্বই না কারণ ওনাতি লেইদা প্রত্যেকটা বিষয়ে অলক পড়া মেটাং মাস্টার হতে গেলে মেটা আইডেন্টিটি দরকার মেটাং ডাক্তার হতে গেলে আইডেন্টিটি দরকার হয় মেটাং প্রফেসর হতে গেলে আইডেন্টিটি দরকার হয় হ্যাঁ প্রত্যেকটি রাজারে দিশম আরি লাগি মেটাং টুকটাক আইডেন্টিটি দরকার হয় কারণ এইয়া আইডেন্টিটি দ राजारी खातिर तैल मारार केसरे 81 दिन जेल खाटाओ कते 17 बछर मामला लड़ाई कते बेकसुर 29 जन आसामी खालास कते नेउदो मेरुदंड सोजे कते बहुत दूर कते आजुर बाड़ाई कान ओना दोसर 2003 साले रायपुर निवासू भगत भोलाय सेन हत्या मामला रे 1 नंबर अभियुक्त सह 17 जन आसामी 11 दिन जेल खाटाओ कते 15 বছর মামলা লড়াই কতে বেকসুর খালাস কতে তেজ এখনো बहुत उन कते आजुर करे या राजनीतिक आइडेंटिटी तो दिया गते या योग्यता तो नवा गते साव दरकार वा जहां मास्टरिया डाक्तारिया বেশি যদি হুমবে তুমি যখন তখন জেল লোক সামায়া সাসপেন্ড দাঁড়ায় যখন তখন নড়ে কোন দার্জিলিং কাকদ্বীপ ওখানে যখন পোস্টিং করতে ওনার না নজির में ना रविंद्र टुडू को पोस्टिंग ले दिया